अरुण खनिकर मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट के अंतर्गत चल रहे बर्निल एकेडमी में आज शुरू हुआ एक खास पहल करियर काउंसलिंग सेल। यह स्कूल छात्रों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान देता है। शिक्षा, सामाजिक आर्थिक समझ, आध्यात्मिक व नैतिक मूल्यों के साथ अब करियर मार्गदर्शन भी। इस सेल का उद्देश्य है कि छात्र छात्राएं भविष्य में किस दिशा में जाए और कैसे तैयारी करें, इसका साफ और सही रास्ता मिल सके। कार्यक्रम की शुरुआत की 303 फील्ड रेजिमेंट के मेजर सतीश गुप्ता ने। उन्होंने छात्रों के सवालों का जवाब देते हुए बताया कि भारतीय सेना में कैसे शामिल हों, किस प्रकार की तैयारी जरूरी है और किन विषयों पर ध्यान देना चाहिए। বৰ্তমান এই বৰ্ষত আমি নিটৰ কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিং আৰম্ভ কৰিম আৰু আশা ৰাখিছোঁ আমি অহা শিক্ষা বৰ্ষৰ পৰা নিট, JEE, NDA এই তিনিটা বিষয়ৰ 9-10 লেভেলৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ পাঠ্যপুথিত আছে সেই পাঠ্যপুথিৰ লগত সংগতি ৰাখি আমি কেৰিয়াৰ কাউন্সেলিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিম আৰু ইয়াৰ লগে লগে বিভিন্ন মক টেষ্ট হ'ব এই পৰীক্ষাবিলাকৰ আৰু আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকৰ লগতে আমি বাহিৰৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকসকলৰ লগত বিভিন্ন কোচিং চেণ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকক আনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি শিক্ষিত কৰাৰ আমি চেষ্টা কৰিম যাতে তেওঁলোকে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত এই প্ৰত্যাহ্বানসমূহ অতিক্ৰম কৰি সফলতা লাভ কৰিব পাৰে। আশা ৰাখিছোঁ আমাৰ সকলো কাৰ্যসূচীতে সমূহ ৰাইজে আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰিব।